جی یہ انٹاریو میں یہاں لندن کے سٹی میں جو ونٹر کی پہلی سنو جو ہے وہ آج رات کو وہ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقاعدہ جو سردیاں ہیں وہ یہاں کینیڈا میں وہ شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہوئی ہے مگر سنو شروع ہو گئی ہے یہاں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں. اور کرنٹ افیئرز میں آج پھر بات کرتے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت غزہ میں ہو رہی ہے اور جس طرح اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 11,000 حملہ جو ہے وہ ہو چکا ہے وہ غزہ کے اوپر. اور اس میں تقریباً 4,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. اور اب جو میرا خیال ہے 10,000 کے قریب پہنچنے ہی والی ہے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کی تعداد جو ہے. تو اس کے ضمن میں ایک ہمارا جذباتی لگاؤ جو ہے نا وہ تو ضرور ہے فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ. اور اسی لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں اور مظلوموں کے حق میں. مگر ایک چیز جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جذبات اپنی جگہ ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جہاں مظاہرے کریں وہاں کوئی ایسی حرکات کریں جس سے اس ملک کا امن خراب ہو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں. بدقسمتی سے یہاں کینیڈا میں جہاں ہم رہتے ہیں اس ویکینڈ پہ ایک دو ایسے واقعات ہوئے جس کو میڈیا نے بہت ہی اچھالا ہے. واللہ عالم کہ وہ جو مظاہرین تھے وہ مسلمانوں میں سے کسی نے کیے ہیں، یا مظاہرین جب آپ جلوس نکالتے ہیں تو اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ سارے آپ کے حمایتی ہی اس میں ہوں، مخالف بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ فلسطین کی جو حمایت کرنے والے ہیں وہ صرف مسلمان ہی ہیں، نہیں، ایون کہ کچھ یہودی بھی جو اچھی نسل کے یہودی ہیں وہ بھی بولتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اور عیسائی بھی بولتے ہیں جو اچھے ہیں، اور باقی غیر مسلم بھی، ہندو سکھ سارے جو ہے نا وہ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں نہ یہودی اور مسلمان کی جنگ ہے، نہ یہاں کسی غیر مسلم اور مسلمان کی جنگ ہے، نہ یہاں عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی. یہ ایک ظالم کی اور ایک مظلوم کی جنگ ہے. اصل میں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ایک طبقہ ظالموں کا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ مظلوموں کا ہے، اور مظلوم فلسطینی عوام ہیں. اور جذبات میں لوگ جب جلسے جلوس کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جن کے رشتہ دار، جن کے دوست بھائی بہن جو ہے نا وہ وہاں شہید ہو چکے ہوں، وہ جذبات سے کچھ ایسی حرکات بھی کر بیٹھتے ہیں جو مناسب نہیں ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں ہمارا ملک وہ بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے اور اس کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. اس ویکینڈ پہ ایک دو واقعات، ایک تو یہاں ٹورنٹو میں ہوا جس کو میڈیا نے بہت اچھالا کہ کسی منچلے یا جذباتی نوجوان نے ایک بوڑھی خاتون جو کہ ایک پوسٹر اٹھائے ہوئے تھی اس یرغمالی کا کہ جس کو حماس نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہ بیچاری بوڑھی بھی تھی، سنا ہے کہ اس کا وہ پوسٹر لے کر پھاڑ دیا گیا اور کینیڈا کا جھنڈا لے کر اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا زمین پر پھینک کر، اور اس بڑھیا کو بھی کوئی گوسے موقع وغیرہ لگائے گئے. اسی طرح وینکوور میں بھی ایک لڑکی نے کوئی ہیٹ سپیچ کی ہے. تو اب میڈیا میں بہت شور مچا ہوا ہے، گورنمنٹ کو بہت فورس کیا جا رہا ہے کہ جب ہیٹ کرائم کا قانون موجود ہے تو آپ ان لوگوں کو چارج کریں ہیٹ کرائم میں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ چارج ہوں. تو یہ کیونکہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں آپ کو ڈیمانسٹریشن کرنے کی اجازت تو ہے مگر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اور نہ لینا چاہیے. اور ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. اب جس طرح کچھ لوگوں کی اپروچ ہے کہ جلسے جلوس ہونے چاہیے تاکہ دنیا پہ ظاہر ہو کہ وہ پریشر میں آئیں اور سیز فائر کی طرف جائیں.
मगर कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि आवाज़ वहाँ उठाओ जहाँ सुनी जा सकती हो, और ज़रूरी नहीं कि जलसे जुलूसों से आवाज़ उठाई जाए। जिस तरह के जमात अहमदिया के इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने अपने दुनिया में मौजूद तमाम अहमदियों को कहा है कि आप अपने अपने तौर पर जिस मुल्क में भी हैं, आपके जो भी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें, और अपने मुतलका मुल्क की गवर्नमेंट को, उनके जो खारजा सेक्रेटरी है, मिनिस्टर हैं, उनको और अपने एमपीज़ को जाकर मिलें, उनको ख़त लिखें और उनको रेजोल्यूशन पास करें उनके पास जाकर, और उनको जो भी आपका असर है किसी अहमदी का किसी भी मकाम पर किसी भी लेवल में, वो जाकर मिले अपने नुमाइंदगान से, हुकूमती नुमाइंदगान से, वजीरों से, वजीर आज़म से, सदर से, और उनको प्रेशराइज करें, उनको बताएं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गजा में, और सीज फायर की तरफ लेकर जाएं उनको कहें कि फौरन सीज फायर करवाएं। और ये चीज़ है कि जो होनी चाहिए, और जहां आपकी बात सुनी जाएगी, जब सारे लोग जाकर बारी बारी, ये भी नहीं कि जुलूस निकाल के एक ही दफ़ा सारे चले जाएं, नहीं, बारी बारी जाएं, अपॉइंटमेंट्स बनाएं, जाकर मिले, उन्हें ख़त लिखें और रेजोल्यूशन पास करें, और जो मुतलका अदारे हैं उनके पास जाकर अपनी जो है ना वो फरियाद करें, अपनी जो गुजारिशात है वो पेश करें। तो अपना अपना अंदाज है हर एक का कि किस तरीका से जो है ना वो किसी को कन्विंस कर रहा है। तो कुछ लोगों का अंदाज जो है ना वो जलसे जुलूसों का होता है। तो इसमें देखना ये चाहिए कि ये नहीं कि आपके हमसाये में कोई यहूदी रहता है तो उसका हमला कर दिया जाए, या नफरत नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये काम आपके खिलाफ भी हो सकता है। यहाँ बहुत से यहूदी भी रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ भी थोड़ी नफरत रखते हैं, फिर उनको भी मौका मिलेगा और फिर अपने मुल्क का अमन खराब होगा। ये कनाडा बड़ा पुरअमन मुल्क है, इसके अमन को खराब करना नहीं चाहिए, और बहुत होश से जो है ना वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब देखें कि आप ये ना समझें कि ये जुल्म सिर्फ यहूदी कर रहे हैं, नहीं। अगर आप तारीख से कुछ वाकिफ हैं तो देखें कि जितना जुल्म मुसलमानों ने मुसलमानों पर किया है, इतना यहूदियों ने मुसलमानों पर नहीं किया। आप अपनी आंखें खोलें जरा कि देखें अमीर तैमूर ने क्या किया था। अगर आप हुक्मरानों का जिक्र करें तो उसने क्या किया था, तैमूर लंग ने क्या किया था, और महमूद गजनवी ने क्या किया था। तबाहियां मचा दी थी, अपने ही लोगों की गले काट दिए थे, जिंदा जला दिए थे, सरों के मीनार बना दिए थे। दूर क्यों जाते हैं? अभी देखें पाकिस्तान में पिछली एक दो दहाइयों में क्या हुआ है। क्या अपने ही मुसलमानों ने अपने ही लोगों पर, अपनी ही फौज पर, अपने ही मजलूम बच्चों पर जुल्म नहीं किया? जिंदा लोगों को आगे नहीं लगाए? एपीएस स्कूल का वाकया याद है कि जिंदा बच्चों को मार के, बल्कि टीचरों को जिंदा को आग लगा दी गई, मारा भी नहीं, उन्हें जिंदा जला दिया गया था। वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना। जालिम चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, जालिम जालिम है। एक जालिम तबका है और एक मजलूम तबका है। जब भी आप इस तरह की कोई चीज देखें तो आपके सामने सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने जुल्म के खिलाफ बोलना है, हमने जालिमों के खिलाफ बोलना है, हमने उसको जनरलाइज नहीं करना और अपने मुल्क का अमन खराब नहीं करना। तो ये देखना है कि एक जालिम है और एक मजलूम है, और जालिम को देखें, और कुछ नहीं आप कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, कि दुआ करें कि खुदा ताला मजलूमों का साथ दे, मजलूमों की आह को सुने, और कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे या तो इन जालिमों के हाथ रुक जाएं, ये नीस्तो नाबूद हो जाएं, या खुदा ताला उनको कुछ अकल दे। और ये जो मगरबी अकवाम हैं जो कि सीज फायर का नाम लेने से भी डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। कुछ ने कहा है, फ्रांस के सदर ने भी कहा है, स्पेन के सदर ने भी कहा है, कुछ लोगों ने इसराइल से डिप्लोमेटिक बाइकाट भी किया है, कर रहे हैं कुछ, लेकिन मुसलमानों की कोई आवाज सिवाय ईरान के कुछ बड़ी आवाज उठ नहीं रही है। दबे दबे लफ्जों में सऊदी अरब भी मजम्मत कर रहा है, बयान दे रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, मगर मिस्र भी बड़ी गेमें खेल रहा है। एक ईरान है कि जो अभी तक बोल रहा है, मगर ईरान भी मजबूर है। कोई भी, यानी इसराइल और ईरान दोनों में से कोई भी ये चाहते नहीं है कि पहल कौन करे, लेकिन जिस दिन पहल हो गई उस दिन फिर तबाही ही तबाही है, फिर बचेगा कुछ नहीं। तो इस तरह देखें कि अब इसराइल ने
वेस्ट बैंक में इतने यानी रिफ्यूजी कैंपों पे हमले करने की कहाँ की अक्लमंदी है। यानी आप इतने अंधे हो चुके हैं इंतकाम की आग में कि आप रिफ्यूजी कैंपों में वेस्ट बैंक में भी हमले कर रहे हैं, गजा में भी हमले कर रहे हैं, अस्पतालों पे देखें, हर जगह पे। और अब तो हिजबुल्लाह के ठिकानों का बहाना बनाकर लबनान में भी कुछ अटैक हुए हैं, शाम में भी कुछ मिसाइल गिरे हैं। तो हो सकता है कि ये दायरा कार जो है इस जंग का ये फैलता ही चला जाए, तो फिर उस वक़्त जो है वो इसको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें दुआ करनी चाहिए फ़लस्तीनियों के हक़ में। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपनी आवाज़ उठाएँ और प्रॉपर चैनल पर जाकर आवाज़ उठाएँ और फिर दुआ करें कि खुदा ताला मज़लूमों को ज़ालिमों से निजात दिलाए और इन ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद करे।